हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु मधुस्मिता आपण मानक आम यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस गुरुजी को स्वागत करुच्ची। आज आम टीचिंग एप्टीट्यूड एक प्रैक्टिस सेट करवा। आजिकार क्लास प्रथम क्वेश्चन हूँ दी फंक्शनल चेंज ऑफ द बॉडी इज नोन एज कना आम बॉडी रे जो फंक्शनल चेंज हुए ताको कौन कह जाए, ग्रोथ ना डेवलपमेंट ना आमर बोथ ए एंड बी ना नन ऑफ दिस ना नन ऑफ दी एबव। आमर कौन बॉडी जोटा आमर फंक्शन आम कार्य चेंज हुए ताको कौन कह जाए आमर ना आमर डेवलपमेंट कह जाए, जहाँकि आमर ऑप्शन बी रे अच्छी। तेणु ऑप्शन बी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होउची डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक दिस स्टेटमेंट इज आमर डेवलपमेंटा जनरल स्पेसिफिक को जाइए। जेपरी आम छोट बेले कांदिला बेले आम होल बॉडी आमर भाइब्रेट हुए, आम होल बॉडी कांदती, किंतु धीरे धीरे आम जो बड़ हमें जिते आमर जो अंगरे केवल कांदा कथा आम केवल आखि द्वारा ही आमर कांदती ना आम अंतर कांदती, जहाँकि आमको क्या भी बाहर को जना पड़े। तेणु धीरे धीरे आमर बयस हवा सहित बयस बढ़िया सहित आमर सब कार्य गुड़िक जेनेल आम स्पेसिफिक को पलि आसता है। तेणु यह सत्य अटे, जहाँकि आमर ऑप्शन ए रे अच्छी। परवर्ती क्वेश्चन होउची एनवायरनमेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरनमेंट कहा पाई रेस्पॉन्सिबल हुए, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट ना आमर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आमर परिवेशटा फिजिकल डेवलपमेंट पाई रेस्पॉन्सिबल मान उत्तरदायी नुहे, जहाँकि आमर ऑप्शन ए रे अच्छी। तेणु ऑप्शन ए यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होउची systematic change in the mental processes that underlie all learning and performance is referred to as माने मानसिक प्रक्रिया रे सिस्टमेटिक परिवर्तन जहाँ समस्त शिक्षण एवं कार्यता को अंतर्भुक्त करे ताको की डेवलपमेंट कहा जाए, मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना आमर इमोशनल डेवलपमेंट ना आमर सोशल डेवलपमेंट। यहाँ को आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोली कहा जाए, जहाँकि आमर ऑप्शन बी रे अच्छी। तेणु ऑप्शन बी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग माने निम्नलिखित मध्य केउटा होउची एक आनुष्ठानिक कार्यक्रम चिंताधारा एक व्याख्याकारी गुण, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंस ना इनिट्यूटिव थॉट ना कंजर्वेशन। यार सठिक आंसर हम आमर क्या क्यों चिंताधारा आमर अंतर्भुक्त करे ना व्याख्या गुण ना आमर यहाँ ऑप्शन ए, जहाँकि आमर एब्स्ट्रैक्ट थिंक कौन है यहाँ गोटे व्याख्याकारी गुण। परवर्ती क्वेश्चन होउची व्हाट इज द फाइनल लेवल कोल्बर्ट्स मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोल्बर्ट मॉडल डेवलपमेंट फाइनाल स्टेप शेष लेवल कौन अटे, कन्वेंशनल रीजनिंग ना आमर इंडिविजुअलिज्म ना पोस्ट कन्वेंशनल रीजनिंग ना ऑल ऑफ द एबव। आमर प्रथम लेवल टी होउची आमर प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकेंड होउची कन्वेंशनल लेवल, थर्ड टी होउची आमर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तेणु एटा पचार आमर फाइनाल, तेणु लास्ट टी हम तार सठिक आंसर हम जहाँकि आमर पोस्ट कन्वेंशनल रीजनिंग, जहाँकि आमर ऑप्शन सी रे अच्छी। तेणु ऑप्शन सी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होउची दी मेंटल ऑपरेशंस constitute a फैकल्टी टू फैक्टर ना ग्रुप फैक्टर ना आमर मल्टी फैक्टर। तेणु यार सठिक आंसर हम जहाँकि मेंटल ऑपरेशंस आमर होउची ग्रुप फैक्टर भितर आमर जाई थाए, जहाँकि आमर ऑप्शन सी रे अच्छी। मेंटल ऑपरेशन गुड़िक आमर कौन एबिलिटी गुड़िक आमर ला, जहाँकि आमर सर्ट रहा SPNVWMR, जहाँकि आमर कौन ना स्पेशल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल कम्प्रिहेंशन, ओरल फ्लुएंसी, मेमोरी, रीजनिंग। तेणु यहाँ हूँ 8टी आमर कौन हो 7टी आमर मेंटल ऑपरेशन। तेणु यह आमर कौन ना ग्रुप फैक्टर जाई थाए। तेणु ऑप्शन सी सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होउची
Which of the following is related to products? निम्नलिखित मध्य केउटा प्रोडक्ट सहित रिलेटेड अटे? यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस ना ऑल ऑफ द अबव? यार आम सठिक आंसर ऑल ऑफ द यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस एगुड़ा सब आमर प्रोडक्ट सहित को रिलेटेड अटे। तेणु सठिक आंसर हम ऑप्शन डी जहाँकि आमर ऑल ऑफ द अबव। परवर्ती क्वेश्चन होची हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस? कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस रो प्रदर्शक किए अटंती? भाइगोटिस्क, स्टर्नबर्ग, एरिक्सन ना पियाजे? आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस रो प्रदर्शक होउचंती पियाजे जहाँकि आमर ऑप्शन डी रे अछि। परवर्ती क्वेश्चन होची which of the following is not a counseling program for adolescents? निम्नलिखित मध्य केउटा adolescents ପାଇଁ ଏକ काउंसलिंग प्रोग्राम नुहे? To know the strength and weakness of people, close contact with parents for discussion। third अछि conducting achievement test ना assisting people to plan course of studies। तेणु यार सठिक आंसर हे हमर जाके हमर ऑप्शन बी जहाँकि आमर क्लोज कॉन्टैक्ट विथ पेरेंट्स फॉर डिस्कशन गोटे ना काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंस गोटे एडोलेसेंस काउंसलिंग प्रोग्राम नुहे। तेणु ऑप्शन बी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची स्टडीज शो दैट adolescents mood swings are most closely related to change in अध्ययन गुड़िक दर्शाए किशोर मनोबल परिवर्तन गुड़िक परिषद अति घनिष्ठ कौन ना कौ परिषद अति घनिष्ठ? हार्मोन लेवल्स, फैमिली रिलेशनशिप, न्यूट्रिशन ना एक्टिविटीज? यह आमर क्या सहित रिलेटेड बेसी ना क्लोज रिलेटेड आमर एकाधा कार्यकलाप सहित बेसी रिलेटेड। तेणु ऑप्शन डी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची the first sign of poverty in girls is generally आमर दारिद्र्य सीमारेखा ଥିବା गर्ल्स मानकर लक्षण प्रथमे दारिद्र्य केउं अभावटा तांकर प्रथमे देखा जाए? ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट्स ना अंडरलाइन हेयर ना मिनट्स ना एसिन? आमर प्रथम साइन होउची पोवर्टी गर्ल्स मानकर देखा जाए ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट ताकर ग्रोथटा कौन होता है कम होता है। तेणु यह हूँ पोवर्टी आम झील प्रथम लक्षण देखा जाए। तेणु ऑप्शन ए यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन थीम बेस्ड लर्निंग? निम्नलिखित मध्य केउटी थीम बेस्ड लर्निंग पाई यूजफुल अटे? कॉन्सेप्ट मैप्स ना प्रोजेक्ट्स ना हैंड्स ऑन एक्टिविटी ना आमर पोर्टफोलियो? ताने कौथ पाई बेसी आवश्यक ना आमर प्रोजेक्ट्स पाई थीम बेस्ड लर्निंग टा अधिक यूजफुल अटे। तेणु ऑप्शन बी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द व्यू ऑफ पियाजे रिगार्डिंग लर्निंग? निम्नलिखित मध्य केउटा गोटे पियाजे लर्निंग रे गोटे पॉइंट ऑफ व्यू? लर्निंग इज एन अडैप्टिव प्रोसेस, लर्निंग इज सोशल इन नेचर, लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स डेवलपमेंट स्टेजेस ना लर्निंग इज ग्रेजुअल एंड अनलिमिटेड इन नेचर? सठिक आंसर हे लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स डेवलपमेंट स्टेजेस ताकि आमर ऑप्शन सी रे अछि। तेणु ऑप्शन सी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची द प्रोसेस ऑफ चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग? द प्रोसेस ऑफ चेंज केउठे दर्शा जाए ड्यूरिंग केउ समय देखा जाए जो आमर लर्निंग समय जो चेंज हुए ताकू कौन कहा जाए? लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग आउटकम, लर्निंग मटेरियल ना नन ऑफ द? लर्निंग समय जो चेंज हुए ताकू हम लर्निंग प्रोसेस बोली कहा जाए जहाँकि आम ऑप्शन ए रे अछि। तार परवर्ती क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ लर्निंग? लर्निंग सेंटर अप्रोच ऑफ लर्निंग ना केउटा लर्निंग सेंटर अप्रोच ऑफ लर्निंग गोटे मेरिट नुहे? लर्नर्स फाइंड इंटरेस्ट इन लर्निंग, इट fosters in learners a sense of cooperation, students mostly depend on teacher, emotional problems of learners are properly generalized। या सठिक आंसर हम आम कौटा गोटे मेरिट नुहे ना स्टूडेंट्स मोस्ट डिपेंड ऑन टीचर स्टूडेंट मैंने संपूर्ण भाव टीचर डिपेंडेंट हवाटा लर्निंग सेंटर अप्रोच गोटे मेरिट नुहे। तेणु ऑप्शन सी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची
Which type of learning approach based on elasticity? କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆମର ନମନୀୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍? ଏହା ହବ କେଉଁଟା ବେଶୀ ନମନୀୟ ନା ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ରୋଚଟା ଅଧିକ ଆମର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ବା ନମନୀୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି which approach of learning occupies the vital role in the teaching learning process? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଅକୁପାଇ ବା ଗ୍ରହଣ କରେ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ନା ବୋଥ୍ ଏଣ୍ଡ ବି ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍? ତାହେଲେ ଏହା କୋଉଟା ଭିଟାଲ ରୋଲ୍ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରେ ନା ଉଭୟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି which of the following is a major challenge for effective implementation of critical pedagogy? ନିମ୍ନଲିଖିତରୁ କେଉଁଟା କ୍ରିଟିକାଲ pedagogy ପାଇଁ ଏକ ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ? କ୍ରିଟିକାଲ pedagogy ଇଫେକ୍ଟିଭ ଇମ୍ପ୍ଲିମେସନ ପାଇଁ ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଫଲ୍ସ ଜେନେରୋସିଟି, educator tendency to revert banking model of education, poor implementation of critical pedagogy ନା all of the above? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଯାହାକି all of the above। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି which of the following is related to critical pedagogy? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା କ୍ରିଟିକାଲ pedagogy ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟ materials, evaluation techniques, content materials ନା none of the above? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କେଉଁଟା ବି କ୍ରିଟିକାଲ pedagogy ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦି ୱାର୍ଡ ଫାଇଦା ରେଫର୍ସ ଟୁ? ଯେଉଁ ୱାର୍ଡଟା ଫାଇଦାଟା କାହାକୁ ରେଫର କରେ? ଆଡଲ୍ଟ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ୟଙ୍ଗ ମେନ୍ ନା ଆମର ଓଲ୍ଡ ମେନ୍? ଏହା ଆମର କାହାକୁ ଫାଇଦା ଆମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ରେଫର କରେ ଯାହାକି ଅପସନ୍ ବିରେ ଆମର ଅଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ୍ ମିଣ୍ଟ ଫର? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ହ୍ୟୁମାନ୍, ମାମାଲ୍ସ, ବାର୍ଡସ୍ ନା ଇନସେକ୍ଟସ୍? ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ରୋଲ୍ସ ଫର ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ? ନା ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ଭିଜୁଆଲ ରୋଲ୍ ଯାହାକି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରୋଲ୍ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ର ରୋଲ୍? ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ, make your aid small and portable, choose an appropriate aid for your audience and topic, make your aid visually neat and attractive। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ କରିନା ବି ଯାହାକି ଆମର make your aid small and portable। ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ଟାକୁ ଆମର ଏଆଡକୁ ସ୍ମଲ୍ ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍ କରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦି ଭିଜୁଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ବ୍ରୋଡଲି କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡ୍ୟାଶ୍ ଟାଇପ୍? ଭିଜୁଆଲ ରିସୋର୍ସ ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 1, 2, 3 ନା 4? ଏହା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଭିଜୁଆଲ ଆମର ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ କ'ଣ ଏହା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମର ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସୁପରଭିଜନ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରାଇମେରିଲି? ତଦାରଖ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କରେକ୍ଟିଭ୍, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କରେକ୍ଟିଭ୍ ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲ? ସୁପରଭିଜନ ଆମର କ'ଣ ଉଚିତ ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କରେକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ମାନେ ଉଚିତ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦି ସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ? ସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର ପାଖରୁ କ'ଣ ଆମର ଆଶା କରାଯାଏ? ପୁଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଅପରେସନ୍ ଦି କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି, ହୋଲ୍ଡ ଡେଲି ମିଟିଂ, ପ୍ରିପେୟାର ଦି ବଜେଟ୍ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍? ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର ପାଖରୁ ଆମର କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଏ ନା ପୁଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଅପରେସନ୍ ଦି କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ନା ଆମର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ଅପରେସନକୁ ପୁଟ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପଲିସି ସୁଡ୍ ବି ଡିଟରମାଇନ୍ଡ ବାଇ? ସ୍କୁଲ ପଲିସି କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଟରମାଇନ୍ଡ ହୋଇଥାଏ? ଦି ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଜୁକେଟର ନା ହେଡମାଷ୍ଟର ନା ସିଟିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଟର? ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ପଲିସିଟା ଆମର ଉଭୟ ସିଟିଜେନ୍ ଏବଂ ଏଜୁକେଟର ଦ୍ୱାରା ଡିଟରମାଇନ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ହାଇସ୍କୁଲ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଏଜ୍ ପର୍ କ'ଣ? ଦି GIA ରୁଲ୍ 2004,
GIA rules 2000 the GIA rule 2005 ना none of the above ताने एटा केउ रूल अनुसार कोन नोटिफाइड होइछि ना हमर GI रूल 2004 जाकि हमर ऑप्शन ए रे अछि तेनो ऑप्शन ए सटीक आंसर अटे परवर्ती क्वेश्चन होछि RAMSA इनिटेटेड इन द ईयर RMASA केबे होइतिला 2009 10 10 11 11 12 ना 8 9 ए हमर केबे होइतिला ना 2009 और 10 ले कोन होइतिला आरंभ होइतिला तेनो ऑप्शन ए आर सटीक आंसर अटे परवर्ती क्वेश्चन होछि द प्रिपरेटरी एक्टिविटीज ऑफ RAMSA इंक्लूड कोडा इंक्लूड करे RMSA ऐसे इंक्लूड करे ना कोन strengthening state and district officers, strengthening manpower resources, now organize training workshop, SEMIS, etc. now all of the above. আমরা সব এগুলো সবগুলো কোন করে ইনক্লুড করে তেଣୁ অপশন ডি আর সঠিক आंसर অটে পরবর্তী কোশ্চেন ହେଉଛି ADP is an abbreviation of ADP টা ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ କାର annual development program, annual duty program, annual division of performance, annual debating program ताने यार कार संक्षिप्त रूप ना हमर annual development program एटा गोटे संक्षिप्त ADP रो फुल फॉर्म होछि annual development program तेणु ऑप्शन ए होछि यार सठिक आंसर परवर्ती क्वेश्चन होछि expectancy theory is a theory that comes under which theory expectancy theory ता कहां अंडर आस्था है process content attribution ना perception ताने एहा मोर process theory को अंडर रे आसी थाए तेणु ऑप्शन ए यार सठिक आंसर अटे परवर्ती क्वेश्चन होछि in which theory the needs are arranged as per their importance basic to complex केउ theory नीड अनुसार हमर सरल हमर जटिल को अधिक थाए मास्लो नीड थियोरी ना हेंसबर्ग थियोरी सैटिस्फैक्शन थियोरी ना मायो थियोरी ताने हमर फर्स्ट होइला या होछि हमर हम जहा भी पढितले मास्लो एवं मास्लो को नीड थियोरी रे फर्स्ट बेसिक रो हमर कॉम्प्लेक्स आरो कोन होतला आर नीड गुडा को अरेंज हेकि रहि थाए तेणु ऑप्शन ए आर सठिक आंसर जाके हमर फर्स्ट इयर छि फिजियोलॉजिकल नीड सेकंड होछि हमर सेफ्टी नीड्स थर्ड होछि लव एंड बिलोंगिंग फोर्थ होछि एस्टीम एवं फिफ्थ सेल्फ एक्युलेशन तेणु ए होछि मास्लो नीड थियोरी अंडर रे जाय तेणु ऑप्शन ए आर सठिक आंसर अटे परवर्ती क्वेश्चन होछि रेस्पोंडिंग टू एम्प्लॉइज एंड इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग इज रेफर्ड टू एज ना कर्मचारी मानक प्रतिक्रिया करबे और निष्पत्ति नेबारे से मानक कोन करा जड़ित करा केउ प्रक्रिया का दर्शाए क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोनॉमी एम्पावरमेंट ना फ्री एक्शन ए हमर काउंटर जाय ना क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अंडर रे कोन रेफर करे तेणु ऑप्शन ए आर सठिक आंसर अटे परवर्ती क्वेश्चन होछि तर टू अचीव गोल्स ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर एम्प्लॉइज कोन करना निज लक्ष्य हासिल करबे ऑर्गेनाइजेशन माने ऑर्गेनाइजेशन गुडा को एम्प्लॉयमेंट को कोन दरकार करंती कंट्रोल कमिटमेंट डायरेक्शन ना कोऑपरेशन एवं कंपनी गुडी हमर ना एम्प्लॉय मानक ठारू कमिटमेंट कोन आशा करतन दरकार करंती तेनु यार सठिक आंसर हे ऑप्शन बी जाय कमिटमेंट व्हाट इज करिकुलम करिकुलम कोन पाठ्यक्रम कोन ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव ना क्लासरूम ना इफेक्टिव तने या सठिक आंसर हे हमर करिकुलम हेउची ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ला ओवरऑल कार्यक्रम गुडी को पाठ्यक्रम कह जाय तेनु ऑप्शन ए यार सठिक आंसर अटे परवर्ती क्वेश्चन हेउची what specific activities listed below are part of the planning function जोते मते केउंडा planning function सहित कंकरेंट जड़ित अटे giving each subordinate a specific task recruiting of prospective employees training and developing employees and developing rules and procedures तने ए हमर कोउटा गुटा पार्ट ना developing rules and procedures कोन planning function लो गुटे कोन specific activity अटे तेनु ऑप्शन डी यार सठिक आंसर अटे परवर्ती क्वेश्चन होछि लर्निंग टेक्स प्लेस इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बाय लर्निंग ता गोटे कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम रे स्थान पाई थाए जा कोन कह जाय कोलैबोरेशन डिस्कशन आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन ना ऑल ऑफ द एबव ताने कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बाय एटा कोन कह जाय ना एटा सब तीन जा कोलैबोरेशन थिबो डिस्कशन थिबो एवं आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन मध्ये थिबो तेनु यार ऑप्शन डी एटी होछि यार सठिक आंसर
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି CCE gives emphasis on CCE ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇମୋସନାଲ ନା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆମ CCEଟା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି Which of the following does not come under the scope of scholastic aspect ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅନ୍ତରରେ ଯାଏ ନାହିଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଯାଏ ନାହିଁ ଆମର ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଯାଏ ଆମର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜଟା ଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି In which aspect continuous and comprehensive evaluation provides opportunity to teacher to know about their learner what they learn, how they learn, the difficulties of the learner during learning ନା all of the above opportunity what ସେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଟିଚର କରନ୍ତି କ'ଣ କରି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦି ବୁଝେ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ବୁଝି ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ନା ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉପକରଣ ନୁହେଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନାରୀ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ନୁହେଁ ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଟୁଲ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି A scoring rubric is a set of criteria and standards typically linked to learning objectives ନା କ'ଣ ଏଇ ତଥ୍ୟଟା ଟ୍ରୁ ନା ଫଲ୍ସ ନା ପାର୍ସିଆଲି କରେକ୍ଟ ନା ପାର୍ସିଆଲି ଇନକରେକ୍ଟ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯାହାକି ସ୍କୋରିଂ ରବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ମାନକ ଏକ ସେଟ୍ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସମ୍ପୃକ୍ତ ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆମର ସଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଫେଜ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ପ୍ଲାନିଂ ଫେଜ୍ର ଏକ ମେଜର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଟେ ସ୍ପେସିଫାଇଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଫାଇନିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ସ୍ପେସିଫାଇଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟୁ ବି କଭର୍ଡ ନା ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ତେଣୁ ଆମର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଫେଜ୍ର ମେଜର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଟେ ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଫେଜ୍ର ମେଜର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଟେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଦି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଦି ଆନ୍ସର୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଗିଭେନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆନ୍ସର ଦିଆଯାଇନଥାଏ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସପ୍ଲାଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରିକଗ୍ନିସନ୍ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ତେଣୁ ଏହିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ ସପ୍ଲାଏ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି Which is the better way to know progress made by students ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କ'ଣ କରାଯାଏ ଜାଣିପାରିବ ଓରାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରିଟନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ନା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଏଟ୍ ଭେରିୟସ୍ ଟାଇମ୍ସ ତାହେଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଜାଣିପାରିବ ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି Which is different from others କେଉଁଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରେଡିଂ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରେଡିଂ ନା ଆମର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଗ୍ରେଡିଂ ନା କମ୍ୟୁଲେଟିଭ୍ ଗ୍ରେଡିଂ ତାହେଲେ ଏ ଆମର କେଉଁଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନା କମ୍ୟୁଲେଟିଭ୍ ଗ୍ରେଡିଂଟା ଏ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଟିଚର ଏଜ୍ ପର୍ NCF 2005 ଇଜ୍ NCF 2005 ଟିଚର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ବସ୍ ଲିଡର ଫେସିଲିଟର ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ତାହେଲେ NCF 2005 ଅନୁସାରେ ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫେସିଲିଟେଟର ଯାହାକି ଆମର ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଦି ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଇନ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସୋସାଇଟି
caste, economic status, cultural diversity, influencing the participation of children in schools. The unequal gender relation also affects the education. Social construct of education ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ନା all of the above. ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ social construct of education ମାନେ ହେଉଛି ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଅପସନ୍ A, B, C. ତେଣୁ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ D, ଯାହାକି ଆମର all of the above. ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି. ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ. ଧନ୍ୟବାଦ.